खुलुमका खुम्पुई टिभिनि स्राय स्राय koklam pandawo आं किशोर नाय तंनाय जत खाजानि ताकुकते बुहुकसंनो लामसगो स्राय स्राय panda mahai kaisa panda je panda bisingti sing स्राय स्राय के बुसिना नायो बासिं स्राय स्राय के साइमाना मुचंगो ते स्राय स्राय के सालायनानि बा स्राय स्राय के बुसिनानि बागैने दिनैसिम स्टुडियोआव जों नारवाय नै खरंनै ताकुक अकरा संनो मांखा बंखा बरंखा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि tangphang ताकुक अकरा डॉक्टर विश्वजित देब्रमा खुलुमखा तै अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि ताकुक सुब्रत देब्रमा खुलुमखा अंके पुइलानो खरंनैनो न खुम्पुई टिभिनि ngनै लामसगो तै बिसिकतालनि खाका हमतै हामजामुं याफार अंके पुइला न सोंनामो सोंमाके सों ततिनि हांग्रायनो तुइनै कक सालायनाय ते हांग्राय तामो तै तामुगै अ हांग्राय पालायजाक दारानिन थानि आं अमन सोंनामो सोंगा हांग्राय बुसखां ततिनि हांग्राय सिरिसि तिनसिमि सों पालायलाय फैमाने आजोबासै तैतुको लायमानि अब ताङै जे अब हायके तैतुको ना नांबा अब ताङै पालायना ना अम हांग्राय हिमाखे चुं तिप्रासा रक सिरिसितिन सिमी पालाई फैमानी अब বিজ্ঞান সম্মতভাবে একরকম অমনি ব্যাখ্যা উন্মানো কিন্তু চুং সামাজিকভাবে সিরিসিতিন সিমি যেটা পালাইমাকে চুং উত্তরায়ণ তাই দক্ষিণায়ন ও আবনো মানিমা কারণে সিংবমা তাম হিমাকে সাল ই ডিসেম্বর মাস তাল হইতেন সাল আস্তে আস্তে লগই থাঙ্গো হর বাড়াই থাঙ্গো এই 22 ডিসেম্বর হইতে সাল লগমানি লগে লগে ন সাল বনি ধনু রাশি হইতে মেষ রাশিও হাব এবং অমন মূল কারণ যে দক্ষিণায়ন মানে দক্ষিণায়ন হিংকায় চিনি শ্রাবণ মাস হও সালনি যে মেরু আবকিচ্ছা ইনকবাই দক্ষিণ বাই হেলে যাকমু আর উত্তরায়ণ হিংকায় সালনি মানে পৃথিবীনি যেই মেরুটা সালনি হইতে হাকসাল হই থাঙ্গো মানে উত্তর বাই সালনি সাকা হাঙ্কায় মানে পৃথিবীনি যে সাকানি গুলার্ধ উত্তর মেরু সালনি হইতে চালই থাংমা কারণে উত্তরায়ণ চেঙ্গ শাস্ত্র মতে বরক্ষীণ যে এই যে সালনি হইতে যেফ্রো পৃথিবীনি উত্তর গুলার্ধ যেফ্রো হাকসালই থাঙ্গো অম উত্তরায়ণ নাকি মুক্তিনি জরা মানে মতাইরক সিসামা জরা মূল কারণ হিংকাই মতাইরক নাকি এই তাবুক সিসাকা বরক তাইসা আষাঢ় মাসনি উলো শ্রাবণ মাস থাং থুই নাই বরং নিউংখা 6 মাস সাল 6 মাস হর ঠিক তুন্দ্রা অঞ্চল সাইবেরিয়া অঞ্চল ইঙ্কনি হাই চিনি রাশিয়ানি আপাত উত্তর মেরুবাই আরব সাল 6 মাস নুকজাগো তাই 6 মাস নুকজাগিয়া তাবখাই নুকজাংমা জরা ও উত্তরায়ণনি জরা অম মুক্তিনি মার্গহীন চংজাগো শাস্ত্র মতে মুক্তিনি মার্গ তাম হিমাকে উত্তরায়ণ যেহেতু মতাইরক সিসাজাক ই জরাও যে কোনো বরক যদি থুইকা হাঙ্কাই ব নাকি তাই আসাইনা নাইয়া আর বরক হীন যে দেবী পক্ষ অমনন হীন যে উত্তরায়ণ মুক্তিনি পক্ষ আর শ্রাবণ মাস হইতে যে নিনি পৌষ মাস জরা ই 6 মাস নখাই দেবী পক্ষ হিনজাগো দেবী পক্ষ যে বড় রক থুইয় ব থুইমাইয়া গুলো তাইসা মা আচাই ফিরো মানে পুনরাবৃত্তি অঙ্গ জন্ম মৃত্যু পুনরাবৃত্তি অঙ্গ যেই কারণে ন কগতঙ্গ চিনি পূর্ববংশ যে ভীষ্ম হিনজাক নাই পিতামহ ভীষ্ম ব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পৌষ মাস হং মানে আফ্রো পৌষ মাস হও 18 দিননি যুদ্ধ নি উলো ব শয্যাশায়ী তংখা শুধু উত্তরায়ণ নাইসিংহয়া কোনো ব হাংরাইনি দিন ন বত ইচ্ছা মৃত্যু বরগানাং বা হাংরাইনি দিন মতাইরক সিসামান জরাও ন ব মহাপ্রয়াণ নাও বত বুফানি হইতে বর মানজাক যেই কারণে ব আদিন স্বর্গারোহণ খ্লায় এবং চিনি বড়রক আনি দাবর নব আং নিজি নুখা যে অমাহায় হাংরাইনি দিন আইচুগো বাসাইয়া কোনো তুকুয় মুসুয় ব গীতা পাঠ খায় সাকাং আবুন উলো স্বর্গারোহণ পর্বত
স্বর্গারোহণ পর্ব যেটা মহাভারতনি কাশিরাম দাসনি তুলসী ইয়াফাঙ্গ আং পরিমাণুগুবন অম পরীক্ষাকাই নাকি খুব কাথারঙ্গ বিস্মনি যে গুণ বনি মানে চুং যারা মানে অনুজ যারা বত পূর্বপুরুষ এনকাই চুং যারা তাবুক তংনাই চুং বনি ও পূর্ণ ভাগ নাকি মানো মানে যারা ই শাস্ত্র মতে আদিন যারা তুকুনাই এবং বন যারা স্মরণ খাইনাই যারা গীতা পাঠ খাইনাই স্বর্গারোহণ পর্ব যারা পাঠ খাইনাই যুধিষ্ঠির সঙ্গে যেটা স্বর্গারোহণ পর্ব যেটা তঙ্গ মহাভারত ও অধ্যায় অষ্টম মানে 18 নম্বর অধ্যায় 18 অধ্যায় অম যারা পাঠ খায় বরক নাকি মানে স্বর্গ মানে পুণ্য লাভ খায় থাংনানি মতো গুণ অর্জন খায় কক খাইয়া হাইছে যে বরকনি যে হিন্দু রীতি রেওয়াজ মানে তাম্বা সনাতন পন্থীর বরক সব সময় ন জ্ঞান মার্গন তুই বরক চলিও প্রতিটি প্রকৃতিনি নিয়ম রায়দানো বরক প্রকৃতি বে বাক্সা মিলিরি জীবন শৈলী জীবন মানে ববাহাইকে থাংনানি ববাহাইকে সামুং বা তাঙ্গै থানানি বনি যে মুকুমো হুকুমুনো বাহাইকে নারগই নাই ব পূর্বপুরুষনি তমুং রায়দানো নারগই বাহাইকে ব পালাই থাংনানি আ কারণে ন হইতবা চিনি পূর্বপুরুষ যেটা চুনো রিক্লাংমানি অ ধারা অনুযায়ী চুং তাবো হাংরাইও টুকুও অপূর্ণ অর্জন খাইনা বাগৈ এবং চুং চারাইফ্রু নুক্ষা যে হাংরাইও চুং যেমন তাকলাই যেমন হাংরাই বুফ্রু নিনি মঙ্গলবার না বুধবার হরদে বুধবারনি হর চুং হাংরাই जुगाल हिंजागौ आदिन निनि बुक रगनि बागै जे थाइलिक बातासा रग बाक्सा पायो बाक्सा आ पायो बाक्सा इंको पायो पाइनाय इंको हर थुओ बाक्सा चाराय रग ओंखाय बा हांग्राय नक तांगो तांगयनाय आरो संगय चालायो बाक्सा हपुं बरक মানে হপুং নবরক ব্রত পালন খাইমাইকে থুইয়া আইসুগো বাসাইয়া কনয় টুকুই মুসুইয়া কনয় আ নগ্ন সগৈ খিবো মানে ত্যাগ নিপন্থী মানে দেবী পক্ষ যে তংমানি মুতাইরক থুজাক অবস্থায় যে সংস্কার তংমানি যে নক তংমানি মানে চিনি যে মানে হামিয়া মানুই ন সগৈ নাই টুকুই মুসুই সগৈ নাই আরো হর হর তঙ্গই পবিত্র ন পবিত্র কাথার যে মানে উত্তরায়ণনি সাল ন বরক লামসগো অমন চিনি তিপ্রাসানি ব বুই বাই বাক্সা মিলিরিয়া খনয় অতমুং রাইদা চুং চলিলাই ফাইমানি abano hangkangke je sing je hangrai nok sok samani hangkangke sing asuk jora sing ke wansuk lai tonglai ba sing je hor tongnani nai nai hangke oro je boni tekno sokmani se obo hangke oboni je to obo to thangka adatik dik nai mano sing adatik dik dia sing saiman ka je oma ke hangrai palai layo hangrai sing tam tam chalai ya abo to sing nok no khong joton chiu hangke o hangrai বিজ্ঞান ভিত্তিক না শিকাঙ্কাঙ্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিও বুভাই বিজ্ঞান ভিত্তিক সাইন্টিফিক ভাবে বিজ্ঞান দৃষ্টিও চুং নাইখাকে চুং শিও সাল কাইসা নক্ষত্র নক্ষত্র মানে যেটা ব নিজিনি বিসিঙ্গ এক ধরনের কেমিক্যাল খামো ফুটন হিনই কাইসা অনু দঙ্গ আবো বায়ুব ফুটন বায়ুইনাই আবো হরঙ্গ আবো মানে অটোমেটিক প্রসেস একদিকে বায়ু তা একদিকে সৃষ্টিঙ্গ অমাহাইকে ন হরঙ্গ যেই কারণে ন চুঙাগি ক্লাস 3-4 কাইসা প্রশ্ন তমানি বিজ্ঞান যে যে নখাও যেটা মিটিমিটিকে চুঙ্গ অমর নাকি নক্ষত্র ফোক মানে টিচার যেটা শিক্ষক ফুরুংনাই যে ফুরুংমানি যে মিটিমিটি খাইনে ইনকে নক্ষত্র আর যেটা মিটিমিটি উনি আবাকে গ্রহ ফো আসলে ঠিক ন গ্রহ যেহেতু ব নিজিনি কোনো চাতি করেই ব বুইনি চাতি বাই ব যেহেতু রিফ্লেকশন আইনাও যেমন চাতি নাঙ্গয়া কোনে যেমন চুঙ্গ আবাকে গ্রহ আর নক্ষত্র মানে যেটা নিজিনি হইতে হর গানাং ব বিসিঙ্গ হর মসাংজাক চুঙ্গই তঙ্গ অটোমেটিক প্রসেস এবং আবনি তুইব অনেক থিওরি তঙ্গ ইনকাই সাল যেটা তংমানি অম একটা গ্যালাক্সি মানে কোটি কোটি নক্ষত্রনি মানে লাইন খে বা কিটিং খাই ঠিক সিকাম্বু খাহাইকে আবো মানে স্ক্রলিং হাহাই অম এই যে গ্যালাক্সি কিন্তু মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ যেটা চিনি যে
ই নক্ষত্রনি সমাহার যেটা অমনহীন মিল্কি ওয়ে বা এমনি ছায়াপথ আকাশ গঙ্গা হিনজাগো যেটা শাস্ত্র মতে আকাশ গঙ্গা চোখায় মিল্কি ওয়ে বা ছায়াপথ হিনজাগো চিনি বিজ্ঞানী বা সবাই সাল কোটি কোটি নক্ষত্রনি মানে নক্ষত্র মানে তো জীবন্ত বনি নিজস্ব আলো দङ সেই নক্ষত্র রংনি বিসিঙ্গ বকাইসা নক্ষত্র সেই নক্ষত্র নি যে কোনো কারণে একটা দৈব বিপাক ফানহীন আব এমন একটা রিয়েকশন উঙ্খা যে রিয়েকশনের কারণে বিভিন্ন 9টা গ্রহনি সৃষ্টি উঙ্খা তাবুক বনি লগে যে চুং পৃথিবী কাইসা গ্রহ ও ইনকনি লগে সালনি গ্রহ হিসাবে চুং বাকি গ্রহ রগ বরক দে তং করে আবো তাবক চর্চা চলি তং মঙ্গল তো তং বুধ তো তং আবো ওল্ডনি ব্যাপার হ্যাঁ তাবক এই যে পৃথিবী সাল ন গুড়িও কিন্তু সাল কাইসা নক্ষত্র এই নক্ষত্রনি লগি তাইব কোটি কোটি নক্ষত্র এই যে মেষ রাশিও বহাবো হিমানে মেষ রাশিও হাবো মানে সাল কিছুটা বনি ছায়া পথ যেই লামাতুই পৃথিবী বন গুড়িব সালবো কিসা মুভমেন্ট নঙ্গো পেন্ডুলাস মুভমেন্ট হিনো ওয়াইং নারমা হাইকে বব কিসা কিসা মুভমেন্ট নঙ্গো ওয়াইসা ধনু রাশি বাই থাঙ্গো ওয়াইসা মেষ রাশিও থাঙ্গো মেষ রাশি উঙ্খা কয়েকটা নক্ষত্র নিয়ে সমাহার মেষ উঙ্খা কাইসা পুন মেরা হাহাই অনেকটা নক্ষত্র নিয়ে সমাহার আয়াং বাই সাল কিসা ডেভিয়েটেড উঙ্গো অমঙ্কা উত্তরায়ণ চেংফ্রুনি কক এবং সাল যে থাংমানি আবনি লগে লগে পৃথিবীব সালনি হাইন বনি যে উত্তর গোলার্ধ সাল পৃথিবী কিন্তু ঠিক যে গুড়িও সালনি হইতে পৃথিবী কিন্তু সুজা তংয়া কিচ্ছা কই দং খেগই দङ 22 ডিগ্রি খেকজাক 23 ডিগ্রি খেকজাক কিচ্ছা খেগই দङ খেগই নাই যেফ্রো সাল নিনি জুন মাস হইতে যেফ্রো ডিসেম্বর বাই আগগ জুন মাস সিমি ডিসেম্বরে যেফ্রো আগগ অটোমেটিক্যালি পৃথিবীনি উত্তর গোলার্ধ সালনি হইতে হাকসালই থাঙ্গো জুন মাস যেহেতু সাল বাই অনেক ক্লোজ কিন্তু আস্তে আস্তে ও বনি যে উত্তর গোলার্ধ আস্তে 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 ব চালুই থাঙ্গো সাল যেহেতু ওর মিডিল পয়েন্ট ও চালমানি কারণে অমনকায় হিংকা উত্তরায়ণ ঠিক একইভাবে ব যেফ্রো সেই মে বাই ফায় হ্যাঁ জুন বাই তাইসা গুড়িয়া কোনো যেফ্রো ব তাইসা ফাইফির আফ্রো আফ্রো হিংকাইন সালনি একদম গানা উমা কারণে 21শে জুন ফ্রু হুঙ্কায় বনি দক্ষিণায়ননি যথেষ্ট হাকসাল মানে সাল কলক হিনজাগো সাল কলক দিন এবং আব মানে দক্ষিণায়ন মানে বনি যে মানে সাউথ মানে মানে উত্তর গোলার্ধ সালনি গানাও ফাইও ইনকায় অমনো মানে সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা উঙ্খা কিছুইয়া পৃথিবীনি মেরো সালনি হইতে চালমানি কারণে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন উঙ্খা সালনি হইতে দক্ষিণ মেরু हासालाव थांमोन ओंखाय आबोथ' जों खोनाखा जे आबदातिक बा बिगियान बितिक तो जों सायमालायखा ओंखाय थिनि हांग्राय जे तिप्रासारनि हांग्राय थिनि तिप्रासारनि हांग्राय बा गुबुन बसंनि हांग्राय र बबहाय फेललाय बुलानां चिनी त्रिपुर ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে চিনি যত ভারতবাসী এবং ত্রিপুরাবাসী নানি খুলুমুং তাই চিনি রীতি রায়দানম নারগি তনে রনানি হামজা মতে খাকাময়াফার আসলে চিনি যে কোনো হিন্দুনি বা চিনি পরম্পরানি কগনো সানা থাকেন নিনি আনি হেনি সাজো আসলে আবো ঠিক গিয়া তাম हमले जों भारतवर्षनसे चिनी लाइबुमानि मुताबिक जों भारतवर्षनसे शासन खाइजाक आमा हाय लाइबुमा चिनी दङ हकाय भारतनि जत संस्कार न चिनी अरतै चिनी बुइनि आबो उंनानि कगिया आनि मते तां हमले जों जेरकम हांग्राय पालेयो फातारनि যারা কবরক ছায়া বড় সেম ন পালেयो ফিয়াবা কিছা কিছা অন্তর দङ মানে ডিফারেন্স দङ অমন ডিফারেন্স जों चिनी चिची बुरा जे ची दांगाय मा दांगाय फा जेरकम बाबे कालांखा जों जे सैबाबे पालिलायो जेमन जों आगि जरायफोर रग अंका हांग्राय नक दाङो हांग्राय नक नबो 2 ताला दाङो 3 ताला दाङो आमागे तांलाय आरो मांस मुसन हारि संगै चालायो आबन परे तंथलायो आइचुगो हंगाय जों आबन सगै आबन हांग्राय न प्रिटु कोबायनाय हर दंलायो
abo tukuya hangai sing toha hanjau mane chini adino ta sing je chini hoda kora tangkara sai khanarika je chini সংস্কারনি din o hangrai no sing palai phega juge juge abono sing tabuk bekharna thanga ke tabuk kwbang ma bo tongo phiaba sing chini purbapurush sing palai phega sing palane nango sing palai di ge oro sing nini buini aro to sanani ko gya sing jemon chini hangrai ni pro hanggai chini kyabo hangrai ni sakang thiga যদি 5 দিন সাংপান থেকে হাঙ্গাই হাঙ্গারান দিন বেগ্রেং গঙ্গাউরি আবন পরে जों চিনি 13 দিন বা চিনি যে সংস্কারই जों সামু খালাই বা আবন আগে থিংজা হাঙ্গাইবা जों হাঙ্গারান থাঙে जों বেগ্রেং খিবো অম কাইসা চিনি বুইনিসে কিসিজা जुदा যে হাঙ্গারান দিন যে চিনি বেগ্রেং খিমনা নাও যেসে কি আবন আবন লাইরি তো নিমায়া অম খাই কিসা চিনি বুইনিসে কিসা जुदा বা বুইনি বাই কিসিজা ফেরজা bunisai kisa juda chini omong kengke dara note kaisa sengnamu sengmake obose je agi je hangrai tabuk je seng khalalai tongmani ba agi seng chrai phrobo no khaja aisok basalai nei je seng teitukumani je teitukumani kangke seng salpaya sini sekang no tukuna nang salpakangke toka khanai ger aing tukui phaikang kangke dukati mon bati nei nok burum burum thangi nei cherai rok jotono khulum layo ke awang rok mani phayo bus khatam khaja kintu tabuk tangi a riti niti tabuk namo abo jorani talai da komor kha na ki tabuk ni je cherai rok abono khlaina nailia tam abon ke nang bu phaikenu abo tam hinani actually বিশ্বায়ন বা এই যে গ্লোবালাইজেশনের কারণে তাবক চুং এত আইসোলেটেড এবং নিজিনি শুধু চুং মোবাইল তাই সেলফ সেন্টার্ড মানে নিজিনি তাকুক বুকুগ্ন পর্যন্ত চুং নিজিনি লগি চুং শেয়ার খাইলিয়া শুধু হিক সা এবং নক নিজিনি গাড়ি নিজিনি জব আরও চুং আইসোলেটেড থাকা এত সেলফ সেন্টার্ড যেই কারণে आं नुकमानि जे सामाजिक जे विभिन्न शेयारिं ससियेल मिट पालखे जे समाज पालखे मालायलायनानि बेरायलायनानि ओइ जे रायदा रीति रायदानो चुं बिसि समय रिना नाइलिया मूले अम सामाजिक ताम हिनाय किछुटा अम जिन जेमन मिउटेशन हंगो सामाजिक रीतिनीति ब अनेकटा समयनि लगे लगे किछा मिउटेशन हायुंगो अम परिवर्तन हंगो जोकनि ताले ताले ताम हिमाके अम जत चुं अमनो आगिनि हाय पालखे मालायमुं एवं समाजनि जे आध्यात्मिक चेतनानि लगे लगे बनि जे ससियेल सम्पर्कनि जे गुरुत्व कायसा बायते कायसा मालायलाय जे बाहाय उनको चुइसु बरा राचि आगि जेटा फुरुं क्लामो जेमन नगमा बुरा फाबुरा दङ आइ बासाया कोने हांग्रायनि उद्देश्य नाया कोनय आनब काथार खायदि हिनै जे खुलुममानि एरपरे अकरा चाक्रानो खुलुममानि ताकु अकरानो खुलुममानि बासै अकरानो खुलुममानि लगी पारा ताई 10 परिवार 12 परिवार जे जे मानसा थांगैया कोनय अकरा चाक्रा जे काका मामा जतनो जे पि संनो जे खुलुमका हिंकाय ताम हिंकाय शुधु खुलुममुं आशीर्बाद तो 100 बार अकरानि आशीर्बाद बो मानथाय लगी बोबाय एकटा जे खाबाय बनि खानि जे आदान प्रदान आरो न बरक ते कायसा बरक निथेने काथां दङ जेसपनो वालाय जफान ngai tong ta pana hangrai din thangi ma khulumnai khulum gang khulum ta bobo a walai ma kokro অবশ্যই আবো মাপ মাপ খাইজক দেব কারণ বনি বুসা হিসাবে যদি বনি কাকা নিথেনে থাঙ্গাকাই বনি পি নিথেনে থাঙ্গাকে ব জাগা জমি তুই যেসো ওয়ালাই জাক ফানো ব আদিনো ব আবো মাপ মা খাইনাই আদিনো চিনি কেয়ার নি দিন একটা চিনি केर पालायमानि काथार पालायमानि दिन आदिनो चुंगाबो आबो माने ना बनो माप खलाई रिनाय ना कारि रिनाय आबो इंखाय ताम हिमाके ताबुंनि उठति साराय रंनि এই যে কিছু কিছু চুং যে নুগো যে অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড নি যে সমস্যা তাবুংনি যে সোশিওলজিস্ট রংনতুই অমচিনি এই পালকে সামাজিক কার্যকর্তা যতন চুং যেমন ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ তংনাই জমাতিয়া হদানি उंथन बा चुबालाई बुथुं तुक चुं पालके अम बबाइके समाजनि समस्यानो चुं शर्ट आउट खाने समाधान खालायनाय अम सोशियोलजिस्ट नो तुई चुं माने आलोचना खायना नांगौ आलोचना खाई समाधानो तुमना नांगौ ताम हिमाके ताबुक चिनि बरगो एतो ड्राग एडिक्शन थांतोका अमनि मूल कारण तामबा
borok enjoyment je actually bobo borok bai borok kaham relation মুনুয়ই তারপরে ববাই কক সালায়ই ববাই মালায়ই ববাই বিভিন্ন মানুষ শেয়ার খাইতেনে যে সময় কাটিমং এবং কাহাম যে গুড ফেট ফাইও অমচুং বুঝিয়াই 5 মিনিটনি 10 মিনিটনি আধা ঘন্টা বা সালসানি ড্রাগ নাওই যে বড়ক এনজয়মেন্ট ন চিনি বড়রক স্পেশালি কুংথাই বারা যেভাবে ধাবিত উংতং অম শুধু রাং পুইসাইয়া চিনি পুরা জেনারেশন তাবুকনি দংশনি বাই থাং দङ নরক সাইমান্না মিয়াবো এই ড্রাগ তুইয়া কোনো মিয়াও ডিম সাগর উংলাইকা চিনি কিছু কারিকর্তাস মানে স্টুডেন্ট উইং নি সারাই রং নুগয়া কোনো বরং ন মানে কন্ট্রোল খাইনা নাইকা বরক বাই বরক ন ড্রাগ সানাই বে ড্রাগ সানাই লাথি রিলাই বুলাইলাই দंमानि বরং ন কন্ট্রোল খাইকা কিন্তু বরং ন পুলিশ নি থেনে রহলিয়া কারণ বরক যত কলেজও পড়িনাই বা 11 12 পড়িনাই বরং ন ওয়াইসা পুলিশও রহর কামানে ন আবো চিনি বনি ফিউচার নষ্ট নাই মানে চিনি সমাজ চিনি টিপ্রাসানি কাইসা মানে বরকনি থাংसिनाय হ্যাঁ মানে বনো সুযোগ বনো রিজাক্কা যে নং থাংনা বাগয় কাহাম লামা নাদি বনো অবশ্য হিন রহর জাকা বনো লুখরা মানে রিফ্রিগৈ রহর জাকা ঠিক দङ কিন্তু নেক্সট নং তা খ্লাইদি অমহাই তাং দি হিনয় রহর জাকা তাম হিমাকাই চুং ই হাংরাই তুই এই যে তীর্থমুখ চুং থাংলাইনাই বুধবার দিন দিবর থাঙ্গাইনাই চুং হপুং আরো কীর্তন নুংনাই যদিও কোভিডनि কারণে তাবো সোশিয়াল গ্যাদারিং খুব রেস্ট্রিকশন খাইজাखा চুং ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজनि তরফ হইতে চুং নাম কীর্তন চিনি বরকনি যে নাম কীর্তন চিনি বরকনি 8 জনা বরক নাম খানারিনি জন একটা একটা ইনকোনো একটা পার্ট নম্বর নাই কাই জমাতিয়া হদা রক্ষায় ক বরকই পদাবলী কীর্তন রিনাই চুবলাই বুথব বরক রিনাই অমাহাইকে প্রত্যেক সামাজিক কার্যকর্তা আরো তো একটা গ্যাদারিং নাই অমাহাইকে না চুং আদান প্রদাননি মাধ্যমে ন সমাজ বরক তো যতন থুই নাই কিন্তু সমাজ থুইয়া জাতি থুইয়া বনি ভাষা থুইয়া বনি তংমং রাইদারক থুইয়া অমাইকেন চুং থাংতো অংকাংকে অম হাইকেন जों थाङै दंनाय जे समाज तो थैया बनि आदान प्रदान नि बिसिंतिन जे सिरिसि तिनसिमि जे चलै फेमा हयतो किसा फेरै थांमानो हंगे जे ताबुक जे क्षत्रिय समाज खालाय जे क्षत्रिय समाजनि बिसिंतिने क्षत्रिय समाजनि बिसिंति जे अमहाय जे चराय रंनो बा जारा अमहाय हामिया लामा रगो हिमि दङ बरंनो केमनर बु हायके टेकल रनानि बा बरंनो बुजुंनान बाहायके नरं यापिरि रक sei दं जों दाबोक चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज हयते गामि गामि हाबै चिनि चौधरी रगै जों आलोचना खाइ दङ अब जे बाहायके जों बन्द खालायनाय बा बाहायके माथागनाय आबोनि सामुं जों खालाय दङ बिगत 1.5 मास कोविड नि जेफ्रो रिलेक्सन खा आबोनि परे जों मा सामुं प्रत्येक गामि गामि थां दङ जों यां नर्थ नि কৈলাসহর পর্যন্ত जों गुरी फैके এবং आरोबा जों बुजरी फैके এবং हर জায়গাবनो जों चिनि चौधरी रनो बुजरी खा जे चिनि सामाजिक व्यवस्था राग्रा नांनाय सामाजिक व्यवस्थाबो जों थाना नांनाय এবং चिनि जे रीति रायदा महाराजा वीर विक्रम मानिक जेबाबे चिनि 50टा मण्डल खाइकलांखा चिनि सारा त्रिपुरा राज्यबो स्पेशली देबबर्मा बुंगुनि बागै मण्डल खाजाक आ मण्डल जों प्रत्येक मण्डल थाङै जों दाबो सामुं खालाय दं এবং चिनि जे खालायथाय जे चिनि दायित्व जे चिनि जे धर्म आबो भाइके पालन खालायनाय आबो जों सठिक भाबे এবং सठिक जागा सामुं खालाय दं এবং आबोनि सामुं नगै चिनि प्रत्येक गामिनि चौधरी ताबो खा जगै खा फरै संबाय सामुं खालाय दं এবং जों तिरक तिरक दिनै खानाबाय ता जों आबोनो बन्द खालायमिया फियाबा जों 2-3 बोसोरनि बिसिं जों एक्शन प्लान खालायका जे चिनि जराय बोसारावनो ड्राग्स नि हयते कर्नर रिवै जों परासुना दिगि चिनि सामाजिक संस्कार दिगि ओ दिगि तलाङै दङ এবং ताबो बरक फाइबो दङ जों आबोनो कमिरान बगै चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज हयते जेसुक मानसाक चिनि जेसुक समय संग्रि मानसाक रेलाय जों सामुं खालायलाय दङ आरो जों पजिटिभ माने गाहाम सामुं जों रेसपन्स मानै दं गाहाम सामुं रेसपन्स मानै दङ जे त्रिपुर क्षत्रिय समाज अमाय सामुं खालाय दङ गांके दफान बागै बा समाजनि बागै नै सामुं खालाय दङ गांके त्रिपुर क्षत्रिय समाजले ताङै खाकनि इंना नांखा त्रिपुर क्षत्रिय समाज আসলে বরক যে খাগनै সাব त्रिपुर आनी मते तो आं त्रिपुर क्षत्रिय समाज न खागनै नुगिया तामा हमाले आबो हयतो केबो निजिनि व्यक्ति वानसुकमं बा व्यक्ति स्वार्थनि बागै व्यक्ति लाभनि बागै केबो आबोनो चक्रान्त खालाय सबायना नायखा बा केबो आबोनो व्यवहार खायना नायखा जों आबोनो व्यवहार खायना रिलिया इनके अटोमेटिकली बरक যারা কাগै थानाय रक बा যারা ओ जे चिनि महाराजा वीर विक्रमनि आदर्श बा विचारधारा हामजा गया बा आबोनि मते तङै मालिया बरक अटोमेटिकली अंखर थाङा माने जों बाय
notice rijaka nongni je samung khlaimani chini as a ক্ষত্রিয় সমাজনি constituency বা ক্ষত্রিয় সমাজনি রায়দানি মোতাবেক নরক সামুং তাঙ্গে আমাকে দংইমে কারণ আপনি যে কোনো সংস্থা বা সামাজিক একটা বিধিবিধান রায়দা দं আর রায়দানো যদি নों মানি মাই আগে নों আর দংইমে বলে অম হাইকলাই বরক অংখরি থাঙ্কা বা বরক সোंबाय অংখরি রিজাখা আবো তো দুই বাগুনানি প্রশ্নয়া বরক অংখরি থাঙ্গাই তাবো বরক সাইকা অন্য কিছু বরক সে তাবু সাইতমলে যে বরক সে সই ক্ষত্রিয় সমাজ সাবো সই ক্ষত্রিয় সমাজ তাবু খানাদি সই ক্ষত্রিয় তিনি যে আং চকদ্রি আং কামিয়া থাঙ্গে আং চকদ্রি সামে চকদ্রি দাওনবা আবো সম্ভব দিবা কামিনি বরকসে চকদ্রি তে এখানে নিনি সমাজনি বরকসে তে এখানে ক্ষত্রিয় সমাজ সাবো সাবয়া ক্ষত্রিয় সমাজনি যে রায়দা বিধি বিধান আবো সাব দেখলাইবা আং ব্যক্তি সুব্রত দেব বর্মা আং সাগানা ক্ষত্রিয় সমাজনি আং প্রেসিডেন্ট বা আং সমাজপতি থাঙ্गा নরক মামানি নাই আবে উনাই দিবা যে পুরো সমাজনি বরং ই মতে ফনানা সামুং খানেন উপযুক্ত এবং যোগ্য দङ আপর যে যোগ্য নাই বলে কারণ চিনি পরম্পরা দं যে ভারত নিমঙ্গি যে ভারত দেয়া সংখ্যা অ ভারত নিজিনি বসা জলা 9 जना তমানি যাগুলো নিজিনি বসানো রাজা অভিষেক লাংলিয়া আ কারণে চিনি মহাভারত কাহিনী ফাইকা ইনকে অম হালাকে সারা ভারত নিছে চিনি প্রমাণ লাইবমা দङ যে যোগ্য যে তোমার উপযুক্ত বরকসে রাজা জানাই বলে ইনকে নিনি ক্ষত্রিয় সমাজনি সেই রকম ন নों সমাজনি রীতি রায়দা বিধি বিধান মানে ওই যে রন্দক নকশো তনি ওই গরিয়া কাই নিনি কেয়ার খালাই নিনি गोथार ক্ষত্রিয় সমাজনি চন্দ্র বংশনি পরম্পরা নারনাই বসে ক্ষত্রিয় নাই বলে नों ক্ষত্রিয় আং ক্ষত্রিয় नों সানাই সাবা ও সাইনি মাই আবো ইনকে বড় ফনুকতুন বড় ভাইকে কুবুইংকা বন কুবুইনি কোনো প্রমাণ দं বন কি কে সার্টিফিকেট দেখা যে বড় কুবুইনে ফনুকতুন বিনি যে রায়দানি মোতাবেক চিনি মতঙ্গ চিনি হিসাবে সার্টিফিকেট বনাই কে সমাজ তো কেউ সার্টিফিকেট দেয় না সমাজে বড় কব খালে মতো ইলেকশন যাবলে বা নিনি শিক্ষা নিয়ে যে গ্রাজুয়েট খান তিনি বিএ পাস नि সার্টিফিকেট দেখা আবে আবলে মতো সমাজ বরকসে সানায় গে नों সাইজুং সাই দंखा ও টিভি চ্যানেল বা নিনি মিডিয়াও সাই दंखा जों মাহাই বইরাই আমাকে তো সমাজ নিয়ে উইমে বলে সমাজ তো সমাজ বরকসে দেখাইনাই সমাজে শুনো দেখাইনাই সাবংনাই অংয়া অবতো নিনি বুট বাঁচাই উমা বুয়া নিনি পরম্পরা বংশগত উমা বুয়া বলে আমার তো সামাজিক সমাজ বুংনাই বুথু বুংনাই থানচাংনাই আবন পরে সাবো জানাই উপযুক্ত বা সাবো চকরি ইংনাই সাবো খান্দালনাই সাবো কারবার ইংনাই আবো বরকসে দেখাইনাই नों असाई चालाना बोले न नों आं असाई हिमाय बोंगिया असाई नि दानि कल खामना न इंगा आं असाई सामै न असाई केव मानिया बोले इंगा मत अबन सय गना सासुं बया कल पुरा सासुं न गुरु आबो खेत अंगिया अब हाइके तो इंगा हंगा के जे अब हाइ काइनि इंगि तमा बाय सिनि समाज बा सिनि दफाबो अबनि काइसा हामिया मारि कालाय खाना दे बरक आबो काहाम साबो हामिया साबो बरक सिनि बाजाराव थाङै जों तक्ति पाइमा बोले न जांग्रि नायो बा लाइटर हि नायो जे अमक कपलाम दा ना कपलाम या इनके जेफ्रो काहाम आफरसे पाइजाव इनके नों जेमन तिनि चिनि जे मतारि लाइमानि जों जे वाथब लाइखा बा तिनि लामब्रा वाथब रिखा बा तिनि माहादेव रिखा बा तिनि नागरि काइखा बा तिनि निने लामा बुखा बा तिनि थुमनारे बनरिखा जे मताइ जे बरे वसा आ मतारि फ्रु কোনো মানে जों तक्ति बेरि खांखाय तक्ति गपलाम चली जों अ जे तक तमाहानाय पोल्ट्री तक कोनो दिन नुखा पोल्ट्री तक न जे मताइबो सांग्रा थारमाने कोनो दिन नुखा कोनो पुन सियाल वारजाक मताइ आरि माने जुदि नों बाजारनि सियाल वारजाक तुबुइ फाय जुदि बलिरिखे बलिसि जाग्राया प्रमाण दंले माने मताइ कोन दिन मताइसे साखसया इनके नों ताबो एरे गेरे बरक हाय नां नुया बरक माने तमाहानाय गजा खिचड़ी थांगे आं साइरिका त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बखरक बा प्रेसिडेंट सागांगे तो आबो तो भगवान नायनाय बोले महादेव कोनो दिन मा त्रिपुर श्री कोनो दिन ताताल बा निनि हामियाना तो ग्रहण खालाया बोले कारण जों नुगै दं सियाल वारजाक से बुता साग्राया बा सि वारजाक बा खितुं यं कलायजाक सिमबो जायाब्ले मताइना थारि नायनाबा बोले रुबै चाचाना सोया आसक डाकटं बेताम सोया थांगो इनके आबो तो मातृपुरुष न न्यायखाने बा मातृपुरुष न नायखलायनाय माहादेव दं सिनि सि पार्वती दं बरं नायखलायनाय जों सकथार साबो कुसुम साबो इनके आबो आं थांगै साइरिका पारा थांगै आरि बरक हेसे आबो तो बिनि व्यक्ति व्यापार से व्यक्ति वानसु मंगसे
bini ব্যক্তি মতো বা samung khalaimalia bo je wan sumo mото bo samung khalaimalia bo অপপ্রচার খালাইকা মানে তামো bo unani jugyo onglia ongkorima phaika tabu buino jugyo phono ka abo tong yable jugyo bo borok sanai borok sete এখানে bele chogdire সাইকক যত নি ফাইসিংতৈ নাইসিং নাইকাंके समाजनि समाज हेकबा दफानि लुकुरंनो बिचार विश्लेषण खालायनाय साबो काहाम साबो हामिया आबोथ समाज न तेय खालायनाय किन्तु कगं कताबो जे बिसकांगो हांग्राय पाइथाक फाइसिंगो दारा गतनि थानि सिंना मजंग हांग्राय मागे लुकुरंनो तामो बो भाइ कसाना ই बिसिनि हांग्रायो त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि आं तांनाय खरकसा आं नायो नरक जतनो फ्लां फ्लांखाय सुस्थ ख्लाय नरक काथार केर काथार कुबिनो मानेवो याखनै आदिनो तुकुदी तुकुई मुसुई याखनै जारा मानो गीता पाठ ख्लायदी स्वर्गारोहण पर्व परिधि महाभारतनि যদি আবারও মাইয়া ফানো অন্তত আই বাসাই এখনই মা ফানো অকরা চাকরানো খুলুমদি খুলুমই সিপিং আওয়ান চাদি ইনকাই আবুনুলা আওয়ান রক যতবাই বাগৈ চালাইদি তাকুক বুকুক মালাইলাইদি আসুক সাওইনো যতনো খুলুমই দফানে আং নরংনো আনি খাকাহাম ইয়াফারো হাংরাই ओके दारा नोंखे बो भाइ कसाना मजंग ang joto chini भारतवर्षनि borok tai chini Tiprasa rongno koina muchungo chini hangrai sung agina haike sung tong layana jotono okra chakra manno koina relay sung tong layana hangrai dino tukulai musulai okra chakra no khulum layana आशीर्वाद ना layana chini riti raida motabik awan chalayana awan chuan baglai chalayana hangrai nok tanglai hangrai soglai hor tongma pore chini je agini je parampara khai tongman haike sung tong layana hai hinang jotono no chini tripur khotio samasete kobogo যাতে কোনো ওয়ালাই সুলাই উইয়া ওই আগে যে ওয়ালাই সুলাই তংমানা বা পগলাই जों गाहाम गोरों ताइसा सराय सरायके तंलायनाय थानसाखाय सराय सरायके तंलायनाय आबो हाय मेसेज रवै आं आनकगर बिरमयो जुगन खुलुमबाय हायके नाय तंनाय खाजानि ताखुकते बुकुक सं नरक सिकाना जे हांग्रायनि बिनि आध्यात्मिक तामो हांग्राय तांनि फालायना नां जे विज्ञान भित्तिक विज्ञान माने साइंटिफिक कारण तामो तं आबरबो सोंसिलायका ते हांग्राय जों आगि ताम खालाय फायमानि ताबो बो हाय जरानि फेर बो हाय फेर जागै तंका आबो जों तिनिनि koklam bisingtै ke swrai swrai panda swrai swrai ken cheka hake khapang takukte bukuk songno norokno chini panda naimi tongman bagi nongno paifle hambai kaham tongdi buinumo kaham tongnardi tai taku khoroknui dara songno norokno bo chini studio phai jora cream bisingtै phainai chino panda phainai kok sapai ba nongno bele bele ke hambai nai tongnai khazan takukte bukuk song nai tongnai ke choyawi nai tongdi khompoi tei bi jotono no